कंठर निराजन रे प्रभुंकर ओ मांकर शब्द गुड़ी को आम निकटरे पहुंचाउछंती। आजिर पाठचक्र मुख्य संचालक आम समस्तंकर सम्मानर श्रद्धार प्रशांत भाई, गोलाप अपा, उषा अपा, रीना अपा, सृष्टिश्री अपा, उपरे कविता अपा आसवे चिरंतन पढ़िया समस्त को श्रद्धार सह स्मरण करुछि। प्रशांत भाई कहते प्रकृत में कहीं जानी अमृत पान करिवार भाग्य आमको होइछि। प्रत्येक थर श्री अरविंद को पढ़ला बेले माँ कहते गोटे इनभोकेशन, गोटे प्रार्थना, गोटे आह्वान मंत्र तातिला एमती श्री अरविंदो एंड मदर grant us your help in your endeavor to understand your teaching. आमे आपण को पढ़िबार जो उद्यम करछु से सब को बुझिबार शक्ति आमको प्रदान करंतु एवं जो दिव्य जीवन ग्रंथ आम पढ़ुचु ताकू अनेक महिमावंत साधक पढ़िबार चेष्टा करिसंती। सेमाने आ भितर जा पाइछंती ताकू लिपिबद्ध भी करिसंती, ता उपरे निजर वक्तव्य निजर परिभाषा सब किछि रखिसंती। आमे आज सकाळे जने विशिष्ट साधक भी मधुसूदन रेड्डी को मन पकेवा। तांकर गोटे पुरुषोत्तम जोग नारे गोटे बही थिला। से लिखुचंती नॉट ओनली ए मेजर एनुंसिएशन ऑफ द ट्रूथ, लाइफ डिवाइन संपर्क से लिखुचंती लाइफ डिवाइन होची सत्यर एक स्थापना एवं खाली सत्य नुहे, a major enunciation of the truth of truths, सत्य मानक मध्य सत्यर एक स्थापना, but a magnum action of the superconscious supremo. magnum कहले महान, एक महान कार्य कहांकर ना सुपरकन्सिएंट सुप्रीमंकर अति चेतनारे थिबा पराचेतनार थिबा परमंकर एक कार्य, ये सामान्य कार्य नुहे, महान कार्य। इट नॉट ओनली अनवेल्स एंड अनफोल्ड्स द मिस्ट्री ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स। आम अनेक समय आम भितर प्रश्न उठुची एते गभीर तात्विक दर्शन प्रकृत में आम प्रयोजन कि ना प्रभु एमती तैयारी करदेले। मधुसूदन रेड्डी लिखुचंती जे ये जो जड़ विश्वर भौतिक विश्वर ये जो स्थूल विश्वर समस्त रहस्य को यह अनावृत करुछि एवं उन्मुक्त करुछि। जेते पर्यंत आमे प्रभुंकर এই विज्ञान अध्ययन करूना सेते पर्यंत এই जड़ विश्वर रहस्य आम पाई अनुद्घाटित रहिबो एवं ताको उन्मोचित करिया पाई ताको परदारू हटे दवा पाई माने गोटे प्रकार ता भितर थिबा रहस्यर जो परदाटी रही ताको अनावृत करिया पाई हेले हमको इटा पढ़िया को पड़ुछि। पुणी साधक रेड्डी लिखुचंती बट ऑल्सो खाली सेतिकी करू नाही, but also fulfills the secret and sacred mission of creation itself। এই সৃষ্টির जो संगुप्त
ଓ ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା କିଛି ହବ ମଣିଷ ଜରିଆରେ, ମଣିଷର ଚେତନା ଜରିଆରେ, ତାର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବାର, ତାକୁ ଅନାବୃତ କରିବାର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭାଇ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 6ଠ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଇଂରାଜୀର ନୂଆ ବହି ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠା 10। ଆମେ ଏକଥା ଯାହା ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତ ରବିବାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ ଆମେ ସେଥିରେ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ 6ଠ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟତା ରହିଛି। ଏଇ ଛନ୍ଦମୟତାର ଯଦି କେବେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ମାନେ ଆମ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ, ଉଚିତ ହୁଏ, ଭାରି ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଐକାନ୍ତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଇକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡିକର ଯାହା ଜଡ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିଚାର କରୁ, ଅଧିକ ବୁଝୁ, ଅଧିକ ଜାଣୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମହାନତାଟିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମ୍ୟ ନିକଟରୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। It is the mind's natural assertion. It is the mind's natural way of returning more perfectly to the affirmation it has lost. ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଠିକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବା ବାଟରେ ହୁଏତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଟକି ଯାଏ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆମର ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମୂଳ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି, ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବେଦନତା, ଆମର ଭାବମୟତା, ଏଇଭଳି ତାରି ପାଖରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ କରୁ। ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କହିଦିଏ ଯେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଭାବମୟତା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାଣମୟତା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅତି ଫଳବତୀ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅବାସ୍ତବତାର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ ଏୟାର ଅଫ୍ ଅନରିଆଲିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଲଜିକାଲ ରିଜନ ରହିଛି। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମକୁ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ସେଟା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ତାକୁ ରେସନାଲ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ସାମୟିକ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନର ଯୋଉ ବୋଧ ପିପାସା ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲିଟି,
ତାହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣେ। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନର ବାହାରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଯାଏ ଏବଂ ମନ ଏକଥା ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତା ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାବ ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଧାରଣା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରହିନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ରହିଛି, ଭାଇଟାଲ ବ୍ରେଥ୍, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ମନ ବା ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାରୁ, ଆହୁରି ସତ୍ୟଟି ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ ହେଇ ଦିଶେ ଏବଂ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାର ପରପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ବା କେବଳ ଜଡକୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଉ। କିଭଳି? ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କି ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଡବାଦୀ ମାନିଥାନ୍ତି ଜଡକୁ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଟା ମନ ଏଭଳି କଥା ମାନିଥାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାମୟିକ ହୃଦବୋଧ ବି ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, either spirit or matter can give it for a time some sense of ultimate reality, some sense, ମାନେ ଆମ ଏତ some sense ପାଖରେ ଅଟକି ପାରିବାନି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା not so any of the principles that intervene, or ତା ମଝିରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସେ ଯୋଉଟା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେବେ ବି ଆମେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ ବା ଅଟକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସିବା। ଏହି ଆଲୋଚନାର ବହୁତ ବଡ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନଲେଜ ଅଫ ଡୁଆଲିଟି, ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଆସିଥିଲା, ପରେ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ଆସିଥିଲା କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ପରେ ଶଙ୍କର ଉପନିଷଦର ବହୁ କଥାକୁ ନେଇ ଅଦ୍ୱୈତ ମତଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଭଲ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନୁ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଭାରି ସରଳ କଥାଟେ। ସାଂଖ୍ୟବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବା ଆତ୍ମା ଆଉ ଜଡ ଏ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହିଁ ଜଡ ବା ଜଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ, ଡୁଆଲିଟି ନାହିଁ, ମନୋଇଜମ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଆସିଲା, ତ ସେମାନେ ଉଭୟଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ସେ ଅକ୍ରିୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଜଟିଳ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ମନର ଗତି ହେଇଛି।
मन निजर जुक्ति बुद्धि जरिया निजर दार्शनिक विचार जरिया सत्यर जेते जेते स्वरूप खोजी आनी प्रभु कहते से गुड़िक मनीष को अटकई रखी पारि ना, कारण से जिते कौन सिद्धांत पहुंची मध्यवर्ती अवस्था से देखुची सेटा तार सर्वशेष सत्य भी नही पारे, तार ऊर्धरे हुए तो आहरी अनेक कथा रही जाई पारे, कारण से जहा किछि खोजी तार प्राण दे खोजी, तार मन दे खोजी एवं जुक्ति बुद्धि दे खोजी, युड़िक हुए तो ताकू चरम सत्य पहुंचे दे न पारे। ता पर आम अध्ययन करवा कथा थिला, it must therefore go to the two extremes before it can return fruitfully upon the whole। तेणु आमे सार्थक भाव में दिने ना दिने समग्र भीतर को फेरिबा, फ्रुटफुली ओपन द होल, आमे फलप्रद भाव में फेरिबा कोठी होल को, समग्रता भीतर को, समग्र सत्य निकट को। हेले ए समग्र सत्य को फेरिबा पूर्वरु it must go to the two extremes before, ता पूर्वरु से तार दुईटी जो एक्सट्रीम्स रही, जोटी परस्पर विरोधी कोटि, दुईटी जड़ और चेतनार जो दुईटी भूमि, दुईटी अलग अलग लगुची, तो से दुईटी भूमि जाक को से जीव। तेणु आमे केबे ना केबे आम मन जड़वादी थिला, जड़ को सर्वशेष सत्य मानी थिला, हुए तो आज अध्यात्म को आमे एक सर्वशेष सत्य बोली मन करछु। पुणी यही यात्रा दुईटी कोटि भीतर, दुईटा एक्सट्रीम भीतर पुणी गोटे समन्वय भीतर को जीव, जोटा विशिष्ट द्वैत अद्वैतर भाव। तो आमे जड़ को भी सत्य मन करवा एवं ब्रह्म को मध्य सत्य मन करवा, तांकर निष्क्रिय अवस्था को सत्य मन करवा, तांकर सक्रिय अवस्था को मध्य सत्य मन करवा। For by its very nature, served by a sense that can perceive with distinctions, ताले ये जो मन तार very nature, for by its very nature, मनर जो स्वभाव जो तार रही तार very nature, तार जोटा प्रकृत स्वभाव मनर served by a sense, से कौन करे ना तार निजर जो यही स्वभाव अंतर्गत ही कि इंद्रिय और भाषार माध्यम रे सत्य तथ्य और तत्वर आहरण करिथाय। सत्य तत्व तथ्य ये सबुर आहरण मन करिया बेले से इंद्रिय ऊपर निर्भर करे और वर्ड्स मान ऊपर निर्भर करे। For by its very nature, served by a sense that can perceive with distinctness only the parts of existence, and by a speech, ये जो शब्द द्वारा also can achieve distinctness only when it carefully divides and limits। तेणु मन जेतेबेले सत्य तथ्य और तार जो तत्व निकट को जीव सेतेबेले सी अति जानी बुझिकी केयरफुली जत्नर सहित से ताको डिवाइड करिवो आ ताको लिमिटेड करिवो, ताको बुझिवा उद्देश्य रे से चरम तत्वटी को से कोन करिवो ना ताको माने स्वाभाविक भाव ताको भाग करिवो आउ ताको खंडित करिवो और केयरफुली करिवो, भारी जत्नर सहित करिवो, कारण से अखंडटी को संपूर्ण बुझी पारे नहीं आउ से तार जो अविभाजित अपरिमेयटी को से बुझी पारे नहीं। तेणु से ताको पोस्टमार्टम करियो, ताको माने काटियो, ट्राइसेक्शन करी सब भांगी की आमे एक कथाटी को बहुत
प्रकार चिंता कर परिबा मनीष संपूर्ण मानविकता टी बुझी पारि नाही बोली ताको धर्म भितर भाग करिछि ताको जाति भितर भाग करूछि ताको देश भितर भाग करूछि ई स्ट्राटिफिकेशन जोटा डिविजन जे तयारी करे ताको लिमिटेड करे मनर काम हला इटा कारण से खंड खंड छोट छोट नले गोटे बड़टा को समग्रता को संपूर्णता को मनर बुझी परिवार क्षमता नहीं परंतु सारा पृथ्वी को से निजर मन करि पार नथिबारु ही से निज पई 5 डिसमिल जागा खोजे एवं सेतरे से सार्थक अनुभव करे ये सब मानसिक कार्य अर्थात समग्र मानव को से भल पाई पार नथिबा कारणरु से 2-4 लोकन को निजर लोक बोली कहि कि गोटे रक्तगत परिवार भी तैयारी करे यार बहु प्रकार अनुशीलन करा जाई परिबो आपण चिंता कर देखिबे मन समग्र भाव रे कोनोसी कथा को विचार करि पारे नाही ति पई से केयरफुली इट डिवाइड्स एंड लिमिट्स द इंटेलेक्ट इज ड्रिवन हैविंग बिफोर इन दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंटल प्रिंसिपल्स ताले हमें देखुछु बुद्धि को मध्य चालित करा जाए कोड को ना हैविंग बिफोर in this multiplicity of elemental principles ताले एठी उपादान गत अनेक सिद्धांत रहिछि से उपादान गत सिद्धांत गुडिकर जो बहुमुखिता मल्टीप्लिसिटी रहिछि ता प्रति हमर बुद्धि अनेक समय रे चालित हुए to seek unity by reducing all ruthlessly to the terms of one ताले हमें ताको एकाकार करिकी सब गुडी को reducing all ruthlessly हमें सब किछि को निष्ठुर भाव रे कोन करू ना ताको रिड्यूस कर दो ताको आनी को कोटिए एकत्व पाखरे छिड़ा करिया को चेष्टा करो से बहुटा को बहु जो मल्टीप्लिसिटी एक्सप्रेसिव मल्टीप्लिसिटी को बुझी न परिया कारणरो तार बुद्धि गोटे पुणी सब किछि को भांगी भंगी गोटिए प्रकार सिद्धांत निकट रे पहुंचे को चेष्टा करे तेणु मन ए जो जगतर जेते मौलिक प्रकृति सब रही तार समाहार आने इच्छा करे तेणु से ही बाटरे मन आम सत्यटी को तत्वटी को खोजुछि भाषा जरिया रे हमें एक कथाटी पढ़िले तापरे कह जाउछि इट अटेम्प्ट्स प्रैक्टिकली in order to assert this one to get rid of the others कौन से गोटे जहा को से पाई गले ताको एते खोजिया दरकार होइबो नै एते धंदी होवा दरकार नै ए बहुमुखिता र जो संदर्शन रहिछि एते कथा एते अनुभूति एते व्यथा एते जो माने वस्तुर शब्दर भावर तत्वर ये जो जंगल ता भीतर से मुक्ति पाइया पे से गोटी को खोजिया को चाहे it attempts practically in order to assert this one to get rid of the others माने ता ऊपर बहुतटा गोटे चाप तयारी करता है ये सब कोन खाली गोटी कथा कोन बुझिवंत नै सत्यटी कोन सीमित होई परंता नै एते असीमित काहे कि सत्य एते असीमित काहे कि तत्व तेणु आमको गोटे सत्य दरकार गोटे तत्व दरकार जहाँ फल आमे आउ एते बेसी मल्टीप्लिसिटी भितर एते बहुमुखिता भितर धन्य होवा नहीं हैरान होवा नहीं टू परसीव द रियल सोर्स ऑफ देयर आइडेंटिटी विदाउट दिस एक्सक्लूसिव प्रोसेस इट मस्ट ईदर हैव ओवरलिप्ड इटसेल्फ और मस्ट हैव completed the circuit only to find that all equally reduce themselves to that
which escapes definition or description and is yet not only real but attainable. ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି ଧାଡି, ଆମେ ଏଭଳି ବୁଝିବା ଯେ to perceive the real source of their identity. ତାହେଲେ perceive କରିବା କହିଲେ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେ perceive କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ସକଳର ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାହାରିଛି, ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ it wants to assert one to get rid of others, ତାକୁ ବହୁତଟା ବହୁ ଅସୀମ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି। ଏକତ୍ୱ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା to perceive the real source of their identity, ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ସବୁର ଯୋଉ ରିଅଲ ସୋର୍ସ, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡିକି, ମାନେ ଆମର ସତ୍ୟର କେତେ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସତ୍ୟର କେତେ ବାଟରେ ସତ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହଉଛି, ସତ୍ୟର କେତେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ପଥ ଯାତ୍ରା ସବୁ କିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବା ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ବର୍ଜନ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଦୁଇଟି ପଥ ରହିଛି ମଣିଷ ମନର, ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଜନ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହିଷ୍କାର ପଥ। ସେଠୁ ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି their identity without this exclusive process it must either have overlived itself or must have completed the circuit only to find that all equally reduce themselves to that। ତାର ପୂର୍ବ ଧାଡିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ କରିଥାଏ, which escapes definition and description, ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡେ ବା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ। it yet only real but attainable, is yet not only real but attainable। ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥାଏ ଯେ ଯଦିଓ ତାକୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟଟି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ is yet not only truth, only real but attainable। ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଆଉ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ, ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଭିତରେ କିଏ ଯେପରି କହିଦେଉଥାଏ। କାରଣ ସେ ବହୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ବହୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ତାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରେ, ତାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପଛରେ, ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମହାସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷା, ଏଇଭଳି ଏକ ମନର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ, ତାର ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ, ମନର ଏକ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି by whatever road we might travel, ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାର କେତେ କେତେ ପଥ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ, ଲିମିଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, କେତେ କେତେ କୋଉଠି ଓଭରଲିପିଂ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛୁ,
केते केते काम मनुष्य करुछि किंतु तार ए यात्रा पथ बा तार यात्राटी जहा होना कहीं कि that is always the end at which we arrive and we can escape it by refusing to complete the journey. जदि कई जने कहे जे आमे तांकु सकल पथ अतिक्रम करी आमे तांकु पाइबा हमकु जरूरी पाइबा शेष एंड पर्यंत हमकु जीवाक पड़िबो. That is always the end at which we arrive. तले आमे केवल सत्य यात्रार एक सीमांत जोटी शेष होची शेषांत अंत होची सेही ठी जाई पहुंचवा. अच्छा इफ जदि आमे पहुंचवा नाही वी कैन ओनली एस्केप. जदि हम कहया नाही शेष पर्यंत जाई हबो नै ठीक जटिल इते बहुत इते वैचित्र्य इते असीम एको धारण करी हबो नै ये बहुत जटिल मध्य ताले प्रकृत रे आमे ताद्रा कोन करछु ना प्रभु कहते we can only escape it by refusing to complete the journey. ताले जर्नी टिकु आमे फेत समाप्त कर दबा यात्रा टिकु असमाप्त रखिले जाय कि आमे ए कथाटी करि परबा नहले मन तार स्वभावगत यात्रा रे निश्चय जीव. तेणु जो माने ए रहस्य को बुझिबा को जानिबा को अस्वीकार करती से माने प्रकृत रे निजर जणी निजर जो आत्मार जो यात्रा को प्रकृत रे मना कर दियंती. तेणु एटा गोटे एस्केप यूट पलायन. तेणु हमें इस संपर्क रे ध्यानस्थ हवा एवं निश्चित भाव बुझिबा जे सत्य निजे अस्तित्व होकरी रही एवं ता सहित संलग्न हवा पाई आम भितरे जीवन हमर इंद्रिय बोध हमर मनोबुद्धि ये सब चारिकड़े खंजा जाइए केवल तांको जानिया पाई. माँ केड़े सरल भाव में कही ना जीवन उद्देश्य कौन. तेणु जदि जीवन उद्देश्यटी भगवान को जानिबा हुए तांको सृष्टिर रहस्यटी को जानिबा हुए ताले आमे जदि से सत्यटी को जानिबा को मना करू ताले आमे हमर यात्राटी को प्रकृत रे सेठी रोकी दवा ताको अटके दवा बा ताको बंद कर दवा. या द्वारा ही केवल सत्य यात्रा को मना करा जाई पारे नहले सत्य यात्रा रे पथरे हमकु जेमिति हेले जीवाकू पड़िबो. तेणु आमे जेतबळे ई अस्वीकार पर्व भीतर को जाऊ जे ना मु यात्रा करू नाही बा यात्रा पथरे जाऊ नाही कि मते ये सब गोटे जटिल प्रक्रिया भली लागुछि ताले एटा हला माने मनर गोटे वर्जन आ बहिष्कार पथ. ताले आमे आम मनटी अनेक पूर्व सिद्ध सीमा गुड़िक भितर थाए पूर्वाग्रह गुड़िक भितर रही थाए एवं मन से गोटे सर्किट गोटे वर्तुल पथ देकी से चालू थाए ताकू सब समय लगे जे से अज्ञानतार से वर्तुल पथटी चालू जाको मायावादी माने जन्म और मृत्युर चक्र बोली कहले. जन्म हबो दुख पाइबो पुणी मरिबो पुणी जन्म हबो पुणी दुख पाइबो पुणी मरिबो. तो से भली गोटे वर्तुल पथ कौन सतरे मन चालुछि मन कौन सतरे किछि अग्रगतिर पथरे चालू नै. तेणु से सब गुड़ी को खूब सुंदर भाव रे आमे देखि परिबा जे आमे पथ शेष रे पहुंची से अवर्णनीय से विलक्षण संपन्न स्वरूप को देखियो को पाई परिबा. आउ जे प्रकृत सत्य से सत्यटी मनुष्यर मन पाखरे बा
तार अस्तित्व पाखरे मन पाखरे न पारे हे तो मनर आर पारी जो अति मानस रही भी हो आमको सत्य दिन ना दिन आमको उपलब्ध हम सत्य मिलने ही आनंद मिले जिते पर्यंत सत्य मिली ना से पर्यंत द्वंद्व रही से पर्यंत संदेह रही से पर्यंत जंत्रणा रही से पर्यंत अस्थिरता रही ताले मन को ये यात्रा रे आमे सम्मिलित करूछंती मन को ये यात्रा रे आहुरी सम्मिलित करी चालुथवा पुणी सप्तम पैराग्राफ रे एक कथा कहा जाउछि it is therefore of good augury that after many experiments and verbal solutions we should now find ourselves standing today in the presence of the two that have alone borne for long the most rigorous test of experience, the two extremes, and that at the end of the experience both should have come to a result which the universal instinctive mankind that beheld George, sentinel and representative of the universal spirit of truth, refuses to accept as right or as satisfying. बड़ा दीर्घ धाड़ी अच्छी आमे ताको धीरे धीरे पढ़िबा तेणु आमे कहि परिबा जे मनर ई जो अटकी जिबा मनर क्लांति मनर रिफ्यूजाल जहाँ जहाँ सब चली मन केबे यात्रा करिया को अमंग होची केबे बड़ कष्ट रे यात्रा करछि जीवन ताको दुर्बह लागुछि जीवन रो अनुभूति ओडी को बहिबा केते अभाव असुविधा केते जंजाल केते घनघटा केते अंधकार केते मनस्ताप इसु एते सहज कथा न ताले मनर एई कथाटी को प्रभु किंतु अलग दृष्टि देखुचंती से कहते ये गुड अगरी यहाँ गोटे भल अवस्था जे यहाँ गोटे शुभ सूचना जे मनीष ये गोटे एक्सट्रीम्स जो दुईटी विरोधी तत्व पाखे आसी पहुंची मन तार गोटे जड़ प्रति भी समर्थन रही जड़ को से सत्य मन कर पक्षरे से ब्रह्म को सत्य मन कर दीटा भितर सिद्धांत रे कोठी गोटे पहुंची पारना ड्विंडलिंग पोजिशन रे अछि दुईटी कोटी भितर केवल यात्रा करछि आउ ताको किंतु लागुछि जे गोटे कोठी सत्य रही या भितर जड़ चेतना भितर कोठी ना गोटे सत्य रही जोटा एटेनेबल प्रभु कहले जे एटा गोटे गुड अगरी एटा हला गोटे भल शुभ सूचना कहीं केमती ये सूचना ना यही जो दुईटी तत्व पाखरे से पहुंची जड़ चेतन जड़ पाखरे बा ब्रह्म पाखरे दुईटी चेतना पाखरे एठी पहुंचिया पई ताको अनेक प्रयोग आ सूत्रगत समाधान भीतर दे जीवा को पड़ी हैव मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड वर्बल सॉल्यूशंस एटा गोटे पहुंची जीवा सहज कथा भी नहीं ये दुईटी कोटी रे बा दुईटी विरोधी पाखरे पहुंची जीवा पई एई सब सिद्धांत को माने पहुंची उपनिषदर ऋषि माने पहुंची एई भली दुईटी तत्व निकट रे पहुंचिया पई से केते केते अनुभूति केते केते तथ्य तत्वर गोटे संबल तैयारी करथिबे एवं ताको परीक्षा निरीक्षा करी तारी भितरे एई सत्यर निकट रे पहुंची थिबे ताले से माने पहुंचचंती after many experiments and verbal solutions बहुत परीक्षा निरीक्षा है बहुत प्रयोग है अनेक प्रकार जो वाचनिक गोटे समाधान आसी we should now find ourselves standing today in the presence of the two आज आमे ये दुईटी पाखरे छिड़ा हिथवार निजको अनुभव करूछु आम विश्व प्रकृति दुई भाग रे विभक्त गोटे दार्शनिक जगत आ गोटे वैज्ञानिक जगत मो उच्चतर मनर कथा कहूँ
ଏବଂ এই ଦାର୍ଶନିକ ଜଗତରେ ଭାବମୟ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତରେ ଜଡ଼ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା, ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିନା ଜଡ଼ରେ ଚୈତନ୍ୟର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆପଣ ଯଦି 8 ଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କି 10 ମିନିଟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଚୈତନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟଟି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବୋଲି ଜଡ଼ବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଯେ ଆମେ ଏଇ 2ଟି କୋଟି ପାଖରେ ବା 2ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପାଖରେ ଆଜି ଛିଡା ହେଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। and two that have also burn for long। এটা এই যে কথাটি বহুত কিছু ধারণ করেছে, দীর্ঘদিন হল ধারণ করেছে। for long the most rigorous tests of experience। তাহলে অনুভূতির এই যে দুর্গম পরীক্ষা নিরীক্ষা গুড়িକୁ মন ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ, କାରଣ ଇଏ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହେଲେ the two extremes, এই যে rigorous test of experience ଫଳରେ ସେ ପାଇଛି 2ଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, two extremes ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। and at the end of the experience, ଅନୁଭୂତିର ଶେଷରେ both should have come to a result। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, କୋଉ ପରିଣାମ ଭିତରକୁ ଆସିବେ? which the universal instinct in mankind। ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏ ସବୁ କିଛିକୁ, ଯେମିତି ମନର ଗତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ତାକୁ ଲିମିଟେଡ କରିବ, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବ, ତାକୁ ଓଭରଲିପ୍ କରିବ। ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ମଣିଷ ଭିତରର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କି ପ୍ରବୃତ୍ତି? ତାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି that veiled judge, sentinel and representative of the universal spirit of truth। ତାକୁ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟର ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଚାରକ ଭେଲ୍ଡ ଜଜ୍, ଆଉ ଯେ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଯେ ରକ୍ଷକ, ଆଉ ଯେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସେଇ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିଏ? ଆମର ସହଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହଉଛି? ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ହେଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟର ବା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ସେ ହେଲା ପ୍ରହରୀ, ସେ ହଉଛି ତାର ଜଜ୍ ଆଉ ସିଏ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। refuses to accept as a right or as a satisfying। ସେ କ'ଣ କରେ? ତାର କାମ ହେଲା ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସିଥିରେ ରାଜି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମନୁଷ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏଇ ଖୋଜିବାର ଯାତ୍ରାଟି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ସବୁ ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଘରେ ବସନ୍ତେ, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର
हजार हजार घंटार जो आयुष को सारुछंती गोटे सत्य को खोजिबा पई। आज जहा किछि गवेषणा होउछि, जहा किछि खोजा जाउछि, से सब गुड़िक मनुष्यर एई यूनिवर्सल इनस्टिंक्ट र परिणाम। मनुष्य पाखरे एई सत्यर अन्वेषा प्रति एक आकर्षण रही एवं से जे निजे एई सत्य को खोजी पाइबो, से होछि सत्यर प्रतिनिधि, से होछि सत्यर रक्षक, से तार विचारक। एई भले गोटे यूनिवर्सल इनस्टिंक्ट आम पाखरे थिबारु केवल आम देश नुहे सारा पृथ्वी रे सृष्टि प्रारंभ केते विराट जाति निर्माण होती दार्शनिक तत्ववादी जाति भाव एवं विज्ञान प्रयोगशाला रे काम करुवा हजार हजार वैज्ञानिक मान भितर यही प्रवृत्ति सब रही। से माने नीति प्रतिदिन खोजुछंती, नीति प्रतिदिन जानुछंती, बुझिବାକୁ चेष्टा करुछंती, थकी पड़ुनांती। ये हजार हजार वर्षर मनुष्य अस्तित्वर यात्रा रे जहा सब किछि गुड अगरी एटा शुभ संकेत जे मनीष खोजुछि, सत्यर अनुसंधान करुछि, नुआ नुआ विकल्प आणुछि। जेमिति हम कहा जाउथला नुआ नुआ धर्म सब मनीष तयारी करछि। फर्स्ट चैप्टर रे हम पढुथिले ना, गोटे धर्म आनिला, से धर्मटी ताकू देखाउ सैटिस्फाई करनी, से आउटे नुआ धर्म तयारी कर दोछि, ता भितर किछि दिन रहउछि, ताकू सेटा भी सैटिस्फाइड लागुनि, से आउटे नुआ धर्म तयारी कर दोछि। तो यही भटी नूतन को निर्माण करिवार ता पाखरे जो यूनिवर्सल इनस्टिंक्ट रही मनुष्य पाखरे, तो तार एक स्पर्श निश्चित भाव एक शुभ सूचना अटे। ये खोजिबार जो प्रयास, तांको जानिबार इच्छा, तांको बुझिबार गोटे प्रचेष्टा, यही सब भितरे आमर साधना और आमर अस्तित्व, आमर सफलता एवं आमर सार्थकता मध्य ये निर्भर करुछि। एटा फुलफिलिंग जहाँ कह जाउथला पूर्व धाड़ी रे, एटा फुलफिलिंग प्रोसेस, आम निजको परिपूर्ण करिवार एक पथ। तेणु आम आजिर आलोचनाटी को ये रखुचंती। आमे पैराग्राफ 7 रो प्रथम धाड़ीटी पढ़ी और आसंता काली आमे आउ अधिक अध्ययन करिबा, प्रभु निकट रे हमर कृतज्ञता प्रकाश करिबा जे आम चेतना को से आज प्रतः काल रे सही बाटरे चालित कले एवं हमें आसंता दिन जो हमर जो आलोचना पाई निज भितर प्रस्तुत हुआ। हर्बल सॉल्यूशन वाचनिक समाधान बोली हाँ कोच आमे प्रकृत रे एटा गोटे वर्बल सॉल्यूशन टा को सूत्रगत समाधान भी कहि परिबा। आमे बहुत जिनसर फॉर्मुलेशन करिसंदी। आपण जदि देखिबे बेसी दार्शनिक जगत अपेक्षा बेसी विचार हिचे बेसी विचार हिचे वैज्ञानिक जगत रे एवं सब समय देखिए गोटे तत्व आसे आउे कौन हुए से तत्वटा को आम आउ पुनर्विन्यास करू, ता भितर नूतनत्व आणु, ता भितर रिफॉर्म्स आणु। तेणु ताकू प्रभु कहते यहाँ जेहेतु गोटे कंक्रीट सॉल्यूशन नुहे, गोटे मौखिक समाधान भाया आम ताकू करि चलीछु। कारण सेटा ही वर्बल सॉल्यूशन। जदि कंक्रीट सॉल्यूशन टा हम पाखे पहुंची जाई थांता जे हाँ एटा ही समाधान, एटा ही सूत्र, एटा ही सिद्धांत, ताले मनीष एते सिद्धांत गणता नहीं।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନ ପଢନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ, ବଟନୀ ପଢନ୍ତୁ, ଜୁଲୋଜି ପଢନ୍ତୁ, ଜିଓଲୋଜି ପଢନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟରେ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ବି କେତେ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ, ତାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେକୁ ଆଣୁଛି ପୁଣି ତାକୁ ମାନେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ ତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି, ସଂସ୍କରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମୌଖିକ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଗତ ସମାଧାନ, ଭର୍ବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆହୁରି ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ ଶବ୍ଦଗତ ସମାଧାନ। ତାମାନେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ସେ ଯାହା ଜାଣେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜାଣିଛି କି ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାହେଇପାରିବନି। ସେ ଅନୁଭୂତି କିଛି ଋଷିଙ୍କର ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବିୟଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ, ସେ କଥାଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମନେ ଥିବ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା କିଭଳି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲବଣୀ ପ୍ରତିମା, ମାନେ ଲୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାଗର ଭିତରେ ଯଦି ପକାଇଯିବ ଆଉ କୁହାଯିବ ସାଗର ବିଷୟରେ ତୁ ଅନୁଭୂତି କହ, ସେ ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟି ସେଇଭଳି ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ପ୍ରତିମା ଯେ ଲୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଗ୍ରହଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବ, ସିଏ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ସେ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କଲେ ସିନା ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଚେତନା ରହିଛି, ସେ ମହାଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦରକାର, ଭର୍ବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ 1926 ପରେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ହେଇଗଲେ? ଚମ୍ପକଲାଲ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭର୍ବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ମନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଆମ ମନର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁଣି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ମନ ଗଢୁଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଗଢୁଛି, ସମାଧାନ ଆଣୁଛି, ସେ ସମାଧାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ପୁଣି ସେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବାକି ଲୋକେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଇଟା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ଏକାଥରେ ସେଇ ନୈଶବ୍ଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଲେନ୍ସ ପାଖରେ, ଯୋଉଠି କିଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ସମାଧି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆଉ ନା ଶବ୍ଦ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ପରମ ଆନନ୍ଦର ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯିବେ। ସେଭଳି ସମସ୍ତେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଏତେ ପଢୁଛି, ଏତେ ଜାଣୁଛି, ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଢିଛି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନର କଥା ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟଟା କେଡେ ବଡ। ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପେବୁଲ, ଗୋଟେ ଉପଳ ପାଇଛି, ଉପଳ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଡିଟେ ପାଇଛି, ସମୁଦ୍ର କୋଳି। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଡି ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଥିବ? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ କେଡେ ବଡ। ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ, ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ୱାଇଜ ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲ।
ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ଏଡେ ବଡ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଏ ସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ ଏକତ୍ୱ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହଉଛି, ଅନାବୃତ ହଉଛି ଏବଂ ମଣିଷ ତତ୍ଵ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏଟା ସବୁ ଭର୍ବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦର୍ଶନ ବହିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଗତ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଭର୍ବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ପାଇଯାଏ ସିଏ କିଛି କହିପାରେନି, ସେ କହି ହିଁ ପାରିବନି। ସେଟା ଲବଣୀ ପିତୁଳା ର ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏତେ ସହଜରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ, ମିଳିବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କେତେ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଗତ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଏଟା ନିରର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଗରୀର ମାନେ କଣ? ଅଗରୀର ମାନେ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଅଗରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୂଚନା ଭାବରେ, ଶକୁନ ସୂଚନା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସୂଚନା। ଯଦି ମଣିଷ କିଛି ନ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ସେ ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଢନ୍ତା ନାହିଁ, କି କିଛି ବି ସେ ପଢନ୍ତା ନାହିଁ, ତତ୍ଵ ଖୋଜନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ, ଅଗରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶକୁନ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଆଭାସ ବା ଭବିଷ୍ୟ କଥନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେ ଗୁଡ ଅଗରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଶୁଭ ସୂଚନା ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଘଟୁଛି ଏଟା ଶୁଭ ସୂଚନା ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଭଲ ହବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦଗତ ସମାଧାନ ଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସୂତ୍ରଗତ ସମାଧାନ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣକାରୀ।